بنگلہ دیش میں جو جنگ ہے وہ ایلیٹ کیپچر کی ہے, جہاں حکومت کہے کہ بھائی یہ لوگوں کو میں فیور کروں گی. Existence of elites is inevitable. ایک آپ کے گیٹ کیپر elites ہیں and then on the other hand there are meritocratic elites. آپ مجھے بتائیے ایلیٹ نے اچھے کام نہیں کیے ہوئے؟ میرٹ والی ایلیٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتی ہے. Yes, for sure. جیسے چاند پہ پہنچا دیا. جو ٹاپ 10 کمپنیز ان دی ورلڈ ہے ان کے سی او آر انڈینس. ہم نے تو قطغن لگا دی. ہم تو کہتے ہیں کہ اب کوئی امیگرینٹ ہے وہ کسی جگہ لگ ہی نہیں سکتا. پاکستانی بانڈ بندہ لگے گا اور کوئی لگ ہی نہیں سکتا. گورے نے اپنے سینٹرل بینک کے لیے, بینک آف انگلینڈ کے لیے کینیڈا سے بندہ منگوایا. What if that merit on which the people will be selected, so-called merit, is determined by the gatekeeper elites as well? آپ CSS officers کو on so-called merit آپ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں but they are trained to become a gatekeeper elite. السلام علیکم جی, ندیم الحق پھر آپ کے سامنے ہے. کوشش کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہم وہ ٹاپکس لے کے آئیں جو ٹی وی پہ نہیں آتے. ٹی وی پہ تو بس وہی بات ہوتی نا, آج صبح کیا لڑائی ہوئی, کل کیا لڑائی ہوئی, پرسوں کیا ہوا, گالیاں اور یہ وہ, اور پھر وہ 3 بندے آ جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا پر پھر بھی ان کو بناتے ہیں, پارٹی سے ہے تو بنا دیں گے. ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے سیریس اکنامک ایشوز لے کے آئے. تو آج ہم نے ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے جو ہر ٹی وی کا مفکر روز استعمال کرتا بغیر سوچے سمجھے. وہ ہے ایلیٹ کیپچر. یہ اپنے کو آپ کو بڑا مفکر سمجھتے ہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے, ایلیٹ کیپچر. اوہ یہ تو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے بات کر دی ہے, کوئی دنیا ڈسکور کر لی ہے. اور ٹی وی کے مفکروں نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا اور آپ کے پارٹیوں نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا تو وہ ایلیٹ کیپچر کہہ دیتے ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہیں فہد ذوالفقار, ڈاکٹر فہد ذوالفقار, پائٹ کے بڑے ویل نون اکانومسٹ ہیں, آپ جانتے ہوں گے انہیں, اینتھروپولوجسٹ. تو انہوں نے یہ ایلیٹ کیپچر پہ ایک پورا میگزین نکالا ہے جو پائٹ کا میگزین ہے, ڈسکورس کا پورا ایشو نکالا ہے, جس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کوئی میرا خیال 60-70 آرٹیکلز ہیں. 60-70 آرٹیکلز ہیں ایلیٹ کیپچر پہ. انہوں نے خود سارے نہیں لکھے ہوئے, بہت سارے پاکستان کے مفکروں سے جو اچھے لکھنے والے ہیں, سوچنے والے ہیں, جن کو یہ کہتے ہیں سول سوسائٹی, اس پہ ہی بات کرتے ہیں, وہ ان کو لے کے آئے. میں ان سے بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں بنگلہ دیش میں جو جنگ ہے وہ ایلیٹ کیپچر کی ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے ایلیٹ کیپچر وہ تھا. وہ کیا تھا ایلیٹ کیپچر؟ کہ حکومت نے کہا تھا کہ کچھ لوگ, ان کے پوتے یا پڑپوتیے, ان کو نوکری ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی. یہ ہوتا ہے ایلیٹ کیپچر, جہاں حکومت کہے کہ بھائی یہ لوگوں کو میں فیور کروں گی. لوگوں نے الٹا دیا. اب وہ جنگ ایلیٹ کیپچر کی نہیں تھی, وہ جنگ میریٹوکریسی کی تھی. تو میں یہاں سے فہد سے شروع کرتا ہوں. فہد صاحب, یہ جو روز مفکر کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ویسے ہی ایک بغیر سوچے سمجھے ٹرم یوز کرتے, اس کا مطلب کیا ہے؟ Okay, sir, that was one of the reasons, prime reasons کہ ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا because ہمیں یہی فیل ہو رہا تھا بہت زیادہ that this is a term جو اکراس دا بورڈ سوشل میڈیا میں بہت ہی ہائیلی لسٹڈ A-list جرنل آرٹیکلس, peer reviewed پبلشڈ آرٹیکلس میں, جرنلس کے اندر آرٹیکلس ان میں یہ ٹرم بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے, پبلک ڈسکورس کا پارٹ ہے. بٹ ایونچولی آپ کا آئیڈیا تھا اینڈ دین we just tried to pin it down and see کہ are we really hiding behind the real issues or we are just trying to brush real issues under the carpet behind this term. اس میں کوئی باریکیاں ہیں؟ ایلیٹ کیپچر مطلب جو بندہ بھی, مطلب آپ کہتے ہیں کبھی دنیا میں کبھی ایسی وقت آیا جب ایلیٹ کیپچر نہیں تھا؟ ایلیٹ کیپچر تھا, رہا ہے ہمیشہ سے. کہ ایلیٹ کیپچر اسی وقت رہا ہے کیونکہ آپ کا ایلیٹ ایگزسٹ کرتا رہا ہے. اینڈ دیر آر ڈفرنٹ تھیریز اور وہ سب آپ کو بتاتی ہیں, اینڈ اکراس دا بورڈ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے ڈفرنٹ ٹائپس آف ایلیٹس ایگزسٹ کرتے رہے ہیں. جو ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہم نے اس کے اندر دیا تھا, جو ہماری وہ کور اسٹوری بھی ہے, دیٹ از کہ ایگزسٹنس آف ایلیٹس از انیویٹیبل. چاہے آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل اکنامک سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہو, سوشلزم ہو, وہ کیپٹلزم ہو, ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایلیٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. دا سسٹم از اسٹیبلشڈ ان اے وے کہ انیویٹیبلٹی ہے ایلیٹس کا ہونا. بٹ آپ نے جو میں نے ایک پیس لکھا تھا اس کے اندر ویل وی ڈسٹنگوش بٹوین, اوکے, ایک آپ کے گیٹ کیپر ایلیٹس ہیں جس کے آپ نے بنگلہ دیش کی ایگزامپل دیکھی, اینسیسٹرل politics and intergenerational transfer of power کی بات کی, and then on the other hand there are meritocratic elites. So it's very important to differentiate between the two. اس کو بھی ہم نے اس کے اندر encapsulate کیا. ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں کہ بس جی, مجھے تو لگتا ہے یہ مارکسزم کی ٹرم نہیں ہے کہ جی آپ کلاس ختم کر دیں.
کلاس کبھی دنیا میں ختم ہو سکتی ہے انلیس آپ سوشل اسٹیٹ بنا لیں. میں مانتا ہوں اگر بنا سکتے ہیں. سوویت یونین تو فیل کر گیا, چین بھی فیل کر گیا. اب یہ کیا یہ پرانے سرخے جو بھٹک گئے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کیا کرے وہ لیڈ کیپچر ٹرم یوز کرتی ہے, اس کا کوئی مطلب ہے؟ سر اس کا مطلب آف کورس مختلف اسکالرشپ میں سوشالوجی, اینتھروپالوجی, پولیٹیکل اکانومی اس کی تھیورائزیشن ہوئی بھی ہے. ایسا نہیں کہ اس کی تھیورائزیشن نہیں ہے. اٹس جسٹ دیٹ تھیورائزیشن چھوڑو یار, مجھے اصلی بات بتاؤ عام آدمی کے لیے. میں ایگزیکٹلی اس طرف آ رہا تھا کہ کیا یہ ایک ریالٹی ہے ایلیٹس کا ایگزسٹ کرنا, کیا گیٹ کیپر ایلیٹس کا ہونا؟ یس, یہ ایک ریالٹی ہے, فار شیور ہے. از دیر اے وے آؤٹ آف اٹ؟ آئی ایم ناٹ شیور, آئی ایم آنیسٹلی ناٹ شیور. بٹ دا پرابلم ود دا سول سوسائٹی یا دا وے دا پیپل ہو آر رومانٹیسائزنگ دا کانسیپٹ از دیٹ کہ وہ رومانٹیسائزیشن میں اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ a way out or an alternative. مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو گورو نے جب یہ کمپنی بنائی, چیز کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی, وہی تو ایلیٹ نے بنائی تھی نا. انہوں نے ہمارا آگے بیڑا غرق کر دیا پر گوری قوم کو تو فائدہ پہنچا دیا. ٹھیک ہے نہیں ٹھیک؟ جو کہ رینیسانس آئی تھی وہ بھی تو ایلیٹ کیپچر تھی, ایلیٹ نے بنائی تھی رینیسانس, انہوں نے تو نہیں بنائی تھی, آپ کی ورکنگ کلاس نے تو نہیں بنائی تھی. ٹھیک ہے, جو انلائٹنمنٹ آئی, جو ماشاء اللہ ہم کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں, کس نے بنائی تھی؟ ٹھیک, تو آپ مجھے بتائیے ایلیٹ نے اچھے کام نہیں کیے ہوئے؟ سر آپ جن طرح کے لیڈ کی بات کر رہے ہیں, آئی بلیو کہ وہ گیٹ کیپر ہوئے لیڈس اینڈ دے جسٹ ٹرائی ٹو یوزرپ دا ریسورسز اینڈ دے ٹرائی ٹو کریٹ دا باٹل نیکس اینڈ دین دے جو گیٹ کیپنگ کا کام ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ کائنڈ آف گیٹ کیپنگ از گڈ فار دا کامن مین. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں دیر از نو ایلیٹ وداؤٹ گیٹ کیپنگ. The kind of elitism we exist around, yes, I do believe. I don't agree with you at all. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب جو اولمپکس ہو رہی ہے, جوکووچ جیت گیا, جوکووچ ہیز $1 billion. ٹھیک ہے, وہ جو باسکٹ بال پلیئر ہیز $1 billion. ٹھیک ہے, آپ کے سارے ایکٹرز ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اب وہ کوئی گیٹ کیپر ایلیٹ ہے؟ وہ نہیں ہے, میرٹ ہے نا, وہ ہاں میرٹ ہے. اوکے, اب جب الیکشن ہوتی ہے اچھے ملکوں میں گیٹ کیپر ایلیٹ ہوتی ہے؟ ناٹ ریئلی. نو. اچھا تو پھر پلیز بتائیے میریٹوکریٹک ایلیٹ دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ میریٹوکریٹک ایلیٹس they do exist. ٹھیک ہے, yes they do exist. تو گیٹ کیپر ایلیٹ تو بہت ہی جو دروازے بند کرے, of course, ہاں, جو رولز بنا کے گیم کھیل لے جہاں آپ جیت سکتے ہیں, وہ تو میریٹوکریٹک ایلیٹ ہوتی ہے. اور وہ میرٹ والی ایلیٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتی ہے. yes for sure. جیسے چاند پہ پہنچا دیا, چاند پہ کس نے پہنچایا؟ yeah. چاند پہ گیٹ کیپر ایلیٹ تھے, نہیں پہنچایا نا میرٹ کیپر. جو ہیومن جینوم کو جس نے ڈی کوڈ کیا وہ کون تھی؟ وہ میرٹ ایلیٹ تھی. کیا تھی؟ انہوں نے ایک فنڈ بنایا, انہوں نے ساری یونیورسٹی کو کام پہ لگایا کرو. ٹھیک ہے, اوپنہائمر لے لیں, فلم بڑی مزدار آئی تھی, وہ بھی میریٹوکریٹک ایلیٹ تھی. آپ مجھے بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ there is no difference between a gatekeeper and a meritocratic elite. That's what you said just now. Please بتائیے. Okay, no, I'm not saying that. And one of the reasons جس کی وجہ سے the Biden has contributed in terms of pushing the envelope and trying to bring out کہ why elitism, okay, we know that elitism is inevitable, وہ exist کر رہی ہے, but اب اس کو differentiate کر لینا types of elites میں. ہاں, جب ہم business elites, political elites, industrial elites, military elites کی بات کرتے ہیں, then ہم gate keeping elites کی بات کرتے ہیں. But then there is another side of elitism as well, کہ جہاں پہ ہم based on merit ہم ایک elites خود یا تو سسٹم بناتا ہے یا سسٹم نہ بھی بنائے تو انسان اپنے میرٹ کے اوپر خود اپنی محنت کے تھرو. اینڈ فار دیٹ ریزن ہم نے نہ صرف اکیڈیمک لٹریچر کو اس کے اندر انکلوڈ کیا, وی ہیو انکلوڈیڈ conversations with two women as well, جو کہ بہت میرٹ پہ سارے کے سارے سوشل اسٹرکچرل فورسز کو پار وہ کرتی ہوئی انکلوڈ ہوئی ہیں. اینڈ ہم نے بھی ان سے ہی پوچھا. سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ میریٹوکریٹک ایلیٹس ڈو ایگزسٹ. ہاں, اب جو مجھے لگتا ہے آپ کو میرا پوائنٹ آف ڈفرینس ہے کہ ان اے کنٹری لائک پاکستان where gatekeeper elites are so stringent and the optics of them are so visible and palpable. That's what happened in Bangladesh. کیا meritocratic elites وہاں پہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں گیٹ کیپر ایلیٹ نے کہا کہ بھائی یہ بندے بس آئیں گے نوکریوں میں, باقی نہیں آئیں گے. اس پہ ریبیلین ہو گیا. ٹھیک ہے نا, میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں. اسی طرح اگر آپ چلے جائیں way back in the Protestant Revolution for example, انہوں نے بھی ریبیل کیا against the clergy. کلرجی نے کہا تھا کہ بھائی میں یہ بیٹھ کے یہ کینڈل جلاؤں گا تو یہ کروں گا, پورا ریچول تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ ریچول نہیں چاہیے, اب کوئی بندہ بھی پریسٹ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ چلے جائیں, اگر آپ چلے جائیں کیا کہتے ہیں امریکن ریولیوشن میں,
उन्होंने एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम बनाया, Yes. एक्सेप्ट कालों को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, Yes. But that's the problem. स्लेवरी उन्होंने रोक दी. So what if the merit is created जिस meritocracy की हम eulogize कर रहे हैं, हम kind of उसकी तरफ हम we are inclined to it. What if that merit on which the people will be selected, so-called merit, is determined by the gatekeeper elites as well? नहीं, And that is a problem I think throughout. you're confusing two concepts. Okay. उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स को मार दिया. Yes. True. They as a consensus agreed to kill the native. हम the other को नहीं छोड़ते. Yeah. True. The other को हम नहीं छोड़ते, हम भी नहीं छोड़ रहे, ठीक है ना. तो हमारी भी जो लड़ाई सारी इंडिया में वगैरह थी, the other था, ठीक है, वो अदर अपनी जगह है, बट विद इन द सिस्टम तो गेट कीपर एलीट होता है ना, सॉरी मेरिटोक्रेटिक एलीट. Yes. जो अच्छी बात है गोरे की कि उसने सिस्टम में मेरिट के लिए जगह छोड़ी हुई है. वो जो जैसे टेनिस गेम बन जाती है तो वहाँ मेरिट आ जाता है, पैसे भी बन जाते हैं, पावर भी मिल जाती है. क्रिकेट आ गई, क्रिकेट में अब बड़े लोग हमारे भी बन गए हैं, ठीक है. इसी तरह साइंस में अगर आप अच्छे हैं, अब्दुल सलाम को नोबेल मिल जाएगा, हम नहीं देंगे वो दे देंगे. True. इसी तरह अगर आप देखें कोई आप अच्छा काम करे वो कॉप्ट कर लेते हैं. इस वक्त जो टॉप 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड है उनके सीईओज आर इंडियंस, Yeah. Sure. Sure. ठीक है ना. बिल्कुल. तो गोरा कॉप्ट कर लेता है अपने सिस्टम में. हमने तो कतगल लगा दी. हम तो कहते हैं कि अब ग्रीन कार्ड वाला बंदा भी या कोई इमिग्रेंट है वो किसी जगह लग ही नहीं सकता, To that I completely agree. बल्कि पाकिस्तानी बॉन्ड बंदा लगेगा और कोई लग ही नहीं सकता. True. गोरे ने अपने सेंट्रल बैंक के लिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए कनाडा से बंदा मंगवाया, वो रन कर रहा था और वापस भी चला गया, ठीक है ना. वो उनमें सिस्टम में है ये जान के वो बना लेते हैं चीज़ें. हम लोग रोकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ तो कोटा सिस्टम जो बांग्लादेश में रिबेलियन हुआ है वो यही हुआ है कि भाई हमें आने दो, Exactly. ठीक है ना जी. अब आप मुझे बताइए कि आपने ये जो कहा है कंटेम्प्रेरी डिबेट्स आपका है, क्या डिबेट्स हैं लीड कैप्चर पे? हमारे मुल्क में कोई है? हम तो लीड कैप्चर कहते हैं, उसके बाद सब आमीन कर देते हैं. जी सर, हमने इसको जो मैगजीन है उसके हमने वो डिफरेंट, क्योंकि आर्टिकल्स की थीम्स इतनी वेरिएशन थी उसके अंदर कि हमने उनको डिवाइड कर लिया था. तो जो वो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स हैं उसके अंदर सारे ऐसे टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है. फॉर इंस्टेंस बीना शाह मैम ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है उसके ऊपर. डिबेट क्या? फॉर इंस्टेंस उसके अंदर ये है कि अगर एजुकेशनल वो सिस्टम के अंदर हम AI बीच में वो ले आएंगे, सो व्हाट गुड इट वुड डू टू आवर ऑलरेडी फ्रेजाइल एजुकेशनल वो सिस्टम जहाँ पे अभी तक एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज ही नहीं रिजॉल्व हुए हुए. देन वो देयर इज अनदर पीस व्हिच इज स्पीकिंग अबाउट हाउ द सेंसरशिप इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मीडिया elites. तो उस तरह के मुख्तलिफ पीसेस हैं जो कि इंक्लूड हुए हुए हैं. वो देन देयर इज अनदर सेगमेंट व्हिच इज अबाउट द सोशियोलॉजी ऑफ elite capture, that how do the elites create fear just to create an optics. जैसे डी चौक के बाहर आपके इतनी ज़्यादा VIP प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल हो जाते हैं. they do exist and function. जो आपकी स्टेट बॉडीज हैं, they do function to create a sense of fear, to create the वो narrative that we us versus them वो narrative create होता है. Solution देखें, आई थिंक चीन में या जापान में, कहाँ चीन में, आई थिंक there was, yeah, Japan, one of these places there was a thing called forbidden city कि आप अंदर जा ही नहीं सकते थे. Yes. तो हमने इस्लामाबाद has been made into a forbidden city. Of course it is. But we are making forbidden cities. जैसे मेरा GOR का प्रॉब्लम है, हम हर जगह forbidden cities बना रहे हैं, exclusivity. Yes. But that's part of the gatekeeper elite. Yes, it is. It अगर आप is. चले जाएं बे बैंक इनटू जो पुराना वो जो कहाँ है ये इराक में जो जगह क्या है नाम है, मेसोपोटामिया, जो वो पुरानी नहीं थी जो अर्ली सिविलाइजेशन आई थी, उसमें जो एम्परर, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उसने साले ने ये काम ये शुरू किया था. जो अर्ली किंग था वो छुप के बैठ जाता था, बड़ा महल बनाया हुआ था, और जब आता था तो बहुत बहुत बड़ी पोशाकें पहन के वो फियर क्रिएट करने की, डराने की, डिफरेंट. Yes, yes, yes. ज़रूर बात है, बट असल बात तो वो आ जाती है Yes. कि अगर लोग ये बर्दाश्त करते हैं तो करते हैं. They do. Yeah, they तो succumb to sociology power. तो यही है ना. अगर हमें शौक है चौधरी साहब का तो हम करेंगे, ठीक है जी. उसके बाद ये मुझे बताइए, ये जो आप कह रहे हैं गवर्नेंस एंड एलीट कैप्चर, सर इसके अंदर सारे के सारे वो वाले पीसेज हैं कि हाउ, जो आपने शुरू में बात वो की थी कि द इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हो रही है, एंसेस्ट्रल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, हमारे इंस्टीट्यूशन फॉर इंस्टेंस जो वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं. इज़ इट जस्ट अ वे टू एक्सपैंड द वो साइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल पीपल. कुछ आर्टिकल्स वो स्लज के ऊपर हैं. इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ गेट
gatekeepism, so to speak. So वो different facets of elitism and gatekeeping elitism exist कर रहा है. One interesting piece is on how the merit has been captured by the gatekeeper elites as well. So जितना भी आप meritocracy को पाकिस्तान के context में, not internationally, जितना भी meritocracy को आप as an alternative system propose करने की कोशिश वो करें, that merit would do no good. जिस तरह से आप CSS officers को on so called merit आप select कर रहे होते हैं, but they are trained to become a gatekeeper elite. That was an interesting piece. Then and another one was how the former colonizers have become corporatocrats. So it is an extension of that. So there are a lot of pieces which are left leaning, but still they hold their ground because वो पोस्ट कलोनियल पाकिस्तान की रियलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं. देखिए पोस्ट कलोनियलिज्म में मेरा ख्याल बात कर लेनी चाहिए. पोस्ट कलोनियल के आप खुद ही बदलना नहीं चाहते, आप खुद ही वो फॉरबिडन सिटीज रखना चाहते हैं. हर शहर में फॉरबिडन सिटीज हैं, हर शहर में वो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ फिर रही हैं जो कोशिश कर रही हैं कि हर किसी का रास्ता रोके. तो ये तो आपने गेटकीपर एलीट वाली बात की हुई है. जो मेरिटोक्रेटिक एलीट है वो तो आपके पास है ही नहीं. मेरिट तो आप पहचानना नहीं चाहते, आपके लोग खुद मेरिट नहीं जानते. जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे जो देखने वाले हैं वो देखते हैं वो चीज़ें. मैं बार बार कंप्लेन करता हूँ कि हमारे वीडियो ज़्यादा इंडियंस देखते हैं. यस बिल्कुल. वो तो देखते हैं उन लोगों को जो तमाशे करते हैं. सबसे बड़े तमाशबीन जो तमाशे करने वाले जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी फजूल बातें करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे और प्योर बगैर सोचे समझे बात करेंगे, एक दूसरे को गालियाँ देंगे, करप्शन ये है तो वो है वो है. तो पार्ट ऑफ द मेरिटोक्रेटिक एलीट जो मेरा ख्याल है वो ये है कि एक जीती जागती कौम हो, जैसे बांग्लादेश जीती जागती कौम है. जैसे यूरोप में जीती जागती कौम थी जब उनका वो था लुई द सन किंग, लुई द 18th समथिंग क्या जो भी था. जब उसने वर्साय बनाया, पूरी कौम भूखी हो गई तो उन्होंने जाके तोड़ दिया सब कुछ. और उन्होंने अपनी जो भी कुछ बहुत गलती की, बाद में भी ये नहीं कि ठीक हो गया सब कुछ. कौमें गलतियाँ करती हैं पर कौमें गलतियों से सीखती हैं और आगे चलती हैं. और एलीट लीड करती है. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी, रॉबस्पियर वगैरह वो थी एलीट इमर्ज करती है. नेचुरल बॉर्न कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं, तो लीडर्स आ जाते हैं ऊपर. अब वो लीडर्स तो कोई बुरी बात नहीं है, वो जो अच्छी गेम खेलते हैं वो तो कोई बुरी बात नहीं है. यार फॉर श्योर ठीक है ना. आतिफ असलम अपने टैलेंट पे आया, वो जो है बाबर आजम अपने टैलेंट पे आया. ये लोग अपने टैलेंट पे ऊपर आते हैं, बड़ी अच्छी बात. होपफुली अरशद नदीम भी जीत जाए ओलंपिक्स में, वो टैलेंट पे आया. उस एलीट से मुझे कोई खराबी नहीं, मुझे भी नहीं. आतिफ असलम अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान का काफ़ी अमीर तरीन आदमी बन गया. Yes, based on his वो talent. तो क्या आपके जो लोग हैं ये लेफ्टीज, आर दे अगेंस्ट सक्सेस? No, they are not. No, they are not. नहीं तो फिर क्या कह रहे हैं? They are just about. ये जो एलीट कैप्चर रोज टीवी पे ले आते हैं लफ्ज, एलीट कैप्चर ठीक हो जाए तो ठीक है. क्या चाहते हैं वो? They want to go to a Soviet Union? तो बोले ना, खुल के बोलते क्यों नहीं? ये छुप के क्यों बात करते हैं? So that's my problem as well. That do not hide behind these buzzwords and fuzzwords. It's an easy escape. वो easy escape से बचें जो real issues उनके बारे में बात कर रहे हैं. And if you think that एलिटिज्म इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है तो इस चीज़ को भी साथ साथ कंटेम्परेनियसली रिकग्नाइज वो करें दैट मेरिट के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं लोग. कोई भी ऐसा प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जिसके अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी विजिबल है, आपका काम विजिबल है, उसके ऊपर आपकी वो नेपोटिज्म, रेड वोटेपिज्म, व्हाटएवर, वो ख़त्म हो जाएगी. यानी कि इन कंक्लूजन कैन वी एग्री कि एलीट ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा है. कुछ लोगों का टैलेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और किसी में अल्लाह ने डिफरेंट टैलेंट डाला हो. कुछ लोग लीडर्स होते हैं, कुछ लोग फॉलोअर्स होते हैं. ठीक है. कुछ लोग अच्छे होते हैं टेनिस में, कुछ लोग अच्छे होते हैं गोल्फ में, कुछ लोग अच्छे होते हैं वो होते हैं. ठीक है. वो दुनिया चाहती है देखना मेरिट. हम जब ओलंपिक्स देख रहे हैं, मैं मेरिट देखना चाहता हूँ. हम जब कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, मैं मेरिट देखना चाहता हूँ. तो मेरिट वाले बंदों ने तो लीड करना ही करना है. और ये जो आपके सुर्खे दोस्त हैं और जो एंकर भी बन गए, जो लीड कैप्चर कहते हैं, मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि ये इस टर्म को समझने की कोशिश करें. फहद का जो मैगज़ीन है डिस्कोर्स, उसको पढ़ने की कोशिश करें. और जब कोई ये लोग टीवी पे लीड कैप्चर कहें तो उनसे पूछें भाई तुम्हारा मतलब क्या है, मतलब तो बताएं. बग़ैर मतलब के एक
کنفیوز قسم کی مارکسٹ دے دینی تو پھر بڑی اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں مارکسسٹ لے آئیں, بڑی اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹرین وغیرہ ان کو الٹائیں, جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو الٹائیں, آگے چلیں. ٹھیک ہے نا جی. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آئی ہوپ آپ یہ ویڈیوز دیکھیں گے اور کچھ سیکھیں گے, اور جو فالتو قسم کے ویڈیوز ہیں جہاں کچھ بھی نہیں سیکھتے ان کو ریجیکٹ کریں گے اور نالج کی طرف آئیں گے. تھینک یو.